یا حسین چه استایلی. دن 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 دن. عجب. رسیدیم به اینجا که این مشخص شد و حالا میخوایم که خروج کنیم از اینجا. بریم سراغ میشنای بعدی. ببین دنیا دسته که خروج کن دیگه. پس سگ وا خروج کرد. خروج کرد. خب میشن چی داریم؟ مأموریت. هیچی نداریم؟ اینا رو داریم؟ از این شروع کنیم. نقشه کجاست؟ ما 2 قدم با جارو میریم. ما اینجور آدمی هستیم. A lost relic from a catacomb which requires a dark sacrifice. I know how it sounds, but if this can help you, it's worth the risk. Does Ominous know about this? He helped find the scriptorium where we discovered Slytherin's spellbook. Very well. If Ominous will be there, I'll meet you. We don't have much time. Solomon wants to leave Veldcroft. What? Leave? Never mind. You need to stall him. Buy us time, Anne. Please. I shall do my best. I'll be in touch. خب Solomon can't take Anne from Feldcroft. Where would they go? When would I see her? Sebastian, I can't believe my uncle wants to leave Feldcroft. آخ میخوام برن از اینجا. She must. We need time. time? For what? I've learned more about the relic. I cross-referenced Slytherin's spellbook with everything in the library on relics and dark sacrifices. That's when I realized something. I believe the relic will only work inside the catacomb. بیشتر چیزی که فکر میکردیم پیچیده است. میتونیم انجامش بدیم. We just need to get Anne to the catacomb and work out how to make a dark sacrifice. Our biggest hurdle may be convincing Ominous. And we'll only give this a chance if he's on board. And we have to keep all of this from your uncle. If he goes to the headmaster, we could be expelled. Let me handle Ominous this time. As for my uncle, he's not an Auror anymore. What he doesn't know, well, won't hurt us. Okay. Good luck with Ominous. Until we meet again. I shall let you know when the 4 of us should meet at the catacomb. Look for my owl. خب See you soon. مأموریت تکمیل شد. XP میدی؟ نه فقط مأموریت رو تکمیل کرد. اوکی حالا من توی میشن هایی که چیز داره رو بریم. الان بعدی اینه نقشه تو کجاست؟ اینجاست. بریم از اینجا پرواز میکنیم اونجا. یه صحبتی بکنیم با هم. I'm ready to do what's needed to take Harlow down. I know you have a plan. We must gather information from the friends of Mr. Bickle that Archie and Mrs. Bickle mentioned. Agabus Filbert, Otto Dibble, and Mr. and Mrs. Rabe. All right. I suggest that you speak with each of them while I head to the Hogshead. I saw some ash wine was hidden. And as my mother would never go near the Hogshead, she is less likely to learn of my activities than if I were to wander the village questioning its residents. Very well. I'll speak with them, see what I can learn. I knew I could rely on you. We need to know how they are being blackmailed by Rookwood and Harlow. Meet me here after you have spoken with them. Hopefully by the time you return, I will be able to move it. گفت صحبت کنم با دیزی رو به صحبت کنم با آتودیل صحبت. یا علی چه لگه حقی زد. رم رو 19 پشمام. یعنی مثلا یکی رم 16 باشه این یه ذره کرش میکنه. دهنش صافه که. آها این تویی یه وی بزن بینیم هر کجا این رفت ما هم بینیم.
خب Mrs. Rabe should be nearby. یه جایی همین جا باشه. Oh, Isco, what have I done? Mrs. Rabe, I wondered if I might speak with you about Theophilus Harlow. I'm a friend of the Bickles and I'm trying to gather evidence against him. Poor Joanna and little Archie. And now Harlow has taken my darling Isco. What do you mean? Why? I'm a security guard at Gringotts, and my husband is a curse breaker for them. Harlow approached me about helping him extort my colleagues into giving him treasures from the vaults. And you declined? Of course I declined. Repeatedly. I thought they'd given up until I came home one night and found my husband gone and a note affixed to my door with a knife. The note stated that I only had a few days to reconsider helping with some banking needs and that my husband would appreciate it if I acted quickly. But the help Harlow wants is help that I cannot give, and my dearest Isco is paying the price. Thank you, Mrs. Rabe. Knowing the lengths that Harlow will go to is helpful, albeit more than disturbing. Mr. Bickle was trying to help us, but now he's gone. I don't know what to do. I shall do all I can to get evidence against Harlow, Mrs. Rabe. Very well. Here's the note I received. You must be careful as well. Please don't put yourself in danger. خیلی عمالی. خانم اوکی. مدرک رو باید نگه داشت. زیاد دیر نشده باشه. خب یه بزن برو این سراغ بعدی. فکر میکنم این میشن ها رو بزنیم میشن های اصلی باز شه. Mr. Dibble, may I speak with you? It's about Theophilus Harlow. I've nothing to say about him. May I interest you in a stunning cravat today? Please, sir, I'd like to help. I spoke to Mrs. Bickle. You know the Bickles? All right. But we must be discreet. Can't have Mr. Hill hearing this. I know Mr. Hill. He was kind to me the day of the troll attack. Oh, he's a good man. But even he wouldn't understand about Harlow. It started a few weeks ago. I was distracted, reading a note, when you-know-who came into the shop. I hid the note behind the counter and offered to help him. He stared at me for a moment, then asked me to check on an order he'd placed. I went into the storeroom to check on what turned out to be a non-existent order. When I returned, he was holding the note. What was in the note? It was a note from Rosie Hill, Mr. Hill's daughter. You see, we've been, well, secretly engaged these past 6 months. We haven't told Mr. Hill yet. I dare say he has higher hopes for her. Harlow advised me in no uncertain terms that my relationship with Rosie, not to mention my employment here, depended upon my cooperation. What does he ask you to do? It all happened so quickly. In an instant, he took a very expensive scarf from the counter, pocketed it, and smiled. He said, "Your secret is safe as long as I can supply my lady friend with delightful items like this every so often." I've been able to cover for his requests until now with some creative bookkeeping, but I can't keep it out for much longer. I'm terrified to say anything. I could never live without Rosie. Thank you for telling me. I'm gathering evidence to take Harlow down. I would love to see him rotting in Azkaban, but be careful. He's an awful man and incredibly dangerous. As for Rosie's letter, should you have it to memory, you may destroy it immediately. Understood. اینم از این با یه نفر دیگه واسه کنیم یه ویو خوشگل و برو بریم. We're on the right track. Now to find the last of Mr. Bickle's friends. Agabus Filbert must be around here somewhere. Hello there.
Excuse me, Mr. Filbert. I wondered if I might speak with you about your dealings with Theophilus Harlow. I hope to ease Mrs. Bickle's mind by gathering evidence against him. Tragic what happened to Bickle. He wanted me to speak out against Harlow for an act of violence committed against me. But I feared Harlow's retaliation, and so I refused. آره دیگه این درسته. You may have shared Mr. Bickle's fate if you had spoken out against Harlow as he requested. Unfortunately, I suspect you're right. You said that Harlow committed an act of violence against you. Could you tell me what happened? Before my extraordinary wife, Dulcibella, passed away, she had just completed a small book of poetry. As a surprise for her birthday, one she never had the chance to celebrate, I had the book beautifully bound and plated in gold. One day, Harlow came calling to punish me for having spoken out against the Neanderthals that comprised Rookwood's lot. Before I knew it, I'd been petrified, and Harlow was rifling through my home. He found the book of poetry, with its exquisite gold plating. I watched helplessly, lying there in my entranceway as he walked away with the book, laughing as he went. I was shaken to my core. Still am, to be honest. I imagine you fear Harlow retaliating again, but do you mind if I share this information with Officer Singer? I suppose I have no choice. This extortion can't go on forever. You can pass it on to anyone who may be willing to help. آفرین حالا شد. خب حالا Harlow does ببینیم. not like people talking, as you already know. I've spoken with Mr. Bickle's friends. Now to find Natty. خب It's not like Natty to be late. She said she was going to the Hog's Head. Perhaps I'll find her there. خب میره به هاگزمید. فکر کنم اوضاع خطری شد. نکنه به چخ رفت این دختره. نه دیگه مسابقه هاگز هد بگردید. از بریم ببینیم هاگز هده. نکنه هارلو اومد کردش تو گونی. ممکنه. Natty must be around here somewhere. Natty's wand. نتی. She can cast without it. She wanted me to find this. She's in دیدی trouble. گفتم اون تو در سره. Revelio will show me where she was taken. رولیا. آها رد باشه. اوکی. Nosy little students get what's coming to them. رولیا. اوکی. Natty must have been taken this way. مخفیگاه. بی شرف ها رفتن اینجا. The footprints led to this room. سرداب رو جستجو کنید. There must be another way forward. Accio! Revelio! اینم بکشم ببینیم چی میشه. A hidden door. حال کردی؟ Natty must have been taken this way. خب I need to find her quickly. دیگه چی اینجاست؟ اوه نایس. 71 پول. اوه I'd better be sure I'm not دوستانی seen. اون پایین منتظر ما هستن که یه فایت خوش استایلی داشته باشیم دیگه. اوکی. آره واقعا اوضاع خوبی نیست دوستان. آها. لول 26 ها. فایز نمیگه که داره میده. ای وای.
یه ایکس خوش استایل به تو بزنم که اصلا نصف دمیجت بپره. نصفش که همش به چخ رفت. یه دونه بزنم. پرم شدیم. بدبختی نمیشه هر وقت میگیم پریم. یادم رفته بود. تو اندازه یه نمیتونم الان بخونم، ببخشید. موضوع خیلی خیته. بده اینو به من بینیم. بزن یکی دیگه. اینا هیچیشون نمیشه. یکی رأس کار. آره نکنه تو رأس کاری. آفرین خودی زد. چرا این هیچیش نمیشه؟ ها تازه داره یه چیزایش میشه. یه ایکس بزن بینم. این دهن منو سرویس کرد. آها تمام تمام پسر جون تمام دیگه. تو بیا اینجا میمیری. خیلی هم عالی. لوت هم نمیتونیم بکنیم، پس مثل اسب میریم اونجایی که باید بریم. نتی رو پیدا کنیم. نتی؟ اول نتی رو نجات میدیم. نه نتی نی. Mr. Rabe, Daisy told me you'd been abducted. You spoke with my wife. How is she? آره. Worried about you. Are you all جفت right? زن و شوهرمون شده جوونن. Thank you for coming. These locks are cursed, and there's an anti-apparition jinx on the cells. Even Natty's skill with wandless magic cannot free us. I need you to find my wand. Use mine. We'll find yours together once you're out of there. I need my wand for this. Using one with which I have no connection may not work as well or as quickly, and we cannot risk detection. I shall do my best. Any idea where it might be? It's nearby. I can sense it. Understood. I'll find it. خب بعد چوب دستی اینو Your پیدا friend کنم. Natty was not able to summon. Revelio. Mr. Rabe's wand could be in there. همینجا باید باشه. تو همین هول و هوشه. خب بیرون ولی این زده بنفش زده داخل ها. از این طرف هم دیگه داخل دیگه چیزی نداره. آها فکر کنم این توه. ای آدم زرنگ. Mr. Rabe's wand. آها بیا. He'll be glad to have this back. بیا این مال تو. Mr. Rabe, I found your wand. Well done. I knew it was nearby. Now, you best stand back. One never knows how a curse will react to being broken. خب باش. آقا وایسا ببینیم. شما شروع کن. چین گفتم الان چی میشه؟ خب این داداشمون هم این دختر زیبا هم نجات بده. آها اینم با کرد. Thank you, Mr. Isco. My pleasure. And thank you, my friend. We owe our lives to your bravery. نوکرم I may be too late to separate with you both, but I can try. You go ahead. Find Officer Singer. We will get out of here on our own. Very well. But be careful. Thank you, my young friends. Be prepared for a fight. These آماده‌باش ashwinders و must pay. تاوانش رو پس بده. خوراک مبارزه است. ممکنه کسی باز این پایین باشه؟ نه چون ما همه رو دادیم رنده طور چهر دادیم. این خراب شده بسته است درش. این تو میشه رفت؟ نخیر. خب من باید از اینجا خروج کنم. اوه این راه درسته. خروج از این وره. Let's find Officer Singer and put an end to Harlow. خروج.
با افسر سینگر صحبت کنید. افسر Natsai Onai. I should have known. And you, the troll dispatcher. Oh, thank goodness the two of you are safe. خب حالا صحبت کنیم همه چی Mr. بهش Rabe بگیم. told me a couple of students had rescued him. Should have known it was you two. Is Mr. Rabe all right? He is. I sent him home to his wife. Miss Onai, your mother will not be pleased to learn that you're still risking your safety pursuing these dangerous men. Actually, Officer Singer, Natty and I learned of several Hogsmeade residents who've had their lives threatened by the Ashbinders. In addition to abducting Mr. Rabe, to blackmail his wife and Natty, Rookwood and Harlow have also extorted Agabus Filbert and Otto Dibble. I will look into all of that. As for the two of you, I appreciate what you're trying to do, but you are taking great risk. Next time, please let the authorities handle the مسئولین والا هیچ کاری Ashbinders. نکردن عزیزم. میگه بزنم به قیافش دلش کن. Yes, officer. Do you have enough evidence to take down Harlow and the rest of Rookwood's lot? Well, it's certainly a good start. We shall see. But you can leave this to me now. Natsai, you may wish to speak with your mother about this before I do. My mother will not like this. Thank you again for rescuing me. We shall speak soon. نوکرم. خب 180 ایکسپی نایس. این ایکسپی داد چون این واقعا یه میشن تور بود. خب اینم زدیم. اینم تخم آب پزم بریم. خب بکنم اینم بزنیم دیگه میشن اصلی رو نشون بده. خب I didn't keep you waiting, did I? Not at all. I was just at the post office. Gran told me to expect a package, but it looks as if she forgot to send it. She didn't send me an owl this week either. Perhaps she's busy with her research. What did you find out about the dragon you were tracking? I realised that she didn't know the poachers had her egg, so when she left Horntail Hall, she would have headed straight to her nest. I went back to the tent and tracked her flight. Well done. You certainly know what you're doing. I can't be certain, but I have an idea of one place she may have been heading. I thought we might go and see it for ourselves. Of course. Shall we leave now? If that's all right. I want to see how she's faring if she had a collar on. And she's likely frantic about her egg. خب Here we are. I do think this is where we'll find her. The terrain's typical of where the breed would nest. I suspect it's how the poachers found her to begin with. They likely camped here and logged her patterns. Perhaps nabbed her first and then her egg. Dragons are hard enough to wrangle, let alone maternal ones. You got all of that from simply standing here? You'd be surprised how easy it is to think like a poacher. Shall we see if she's home? We only need to return her egg. That sounds straightforward enough. We should be in the house. Then we can be finished with the poachers once and for all. Well then, let's find our dragon and return her egg. تخمش رو برگردونیم. If she sees us flying about, she might take it as a sign of aggression or food. We should stay on foot. Oh, and one more thing. Let's not agitate. Okay. Just know she's been through enough already. I'm ready when you are. یه صداهای هلوش میاد. این داره بال میزنه. خیلی صداش نزدیکه. اژدها. اون آره اینهاش پدر صلواتی. یا امام حسین. Poor thing must be worried sick, wondering what happened to her egg. For what it's worth, she doesn't seem to have spotted us yet. Confringo! Defendo! Bombarda! At least 10 usually. This man.
Okay. How charming. They keep in touch with each other. سه رو بزن بینیم. اوف ولی جای چه سیسی داره. نه یه کاری کنه باش فایت بدیم. I beg your pardon? I don't imagine the poachers fed her well. And from a distance, Hebrideans love sheep. What's your step? How lucky for us. این چیه؟ حیوان معمولی نیست این. واله اینا رو بدیم برده نه؟ بعده میشه برم همه چیمو خالی کنم. یادم رفت خالی کنم. بکنم خود اجده اومد. یا اول فاز اجده رو ببین پسر. پشماشون ریخته اجده رو دیدن. چه استایلی هم داره. یا علی فایت که ندیم ها. اوه شلوارمون میکشه سرمون. فعل فرار. نمیبینی دیگه. ای دیدی؟ این اصلا وضع درستی نیست. It's a little too warm if you ask. I don't suppose she listened to reason. چجوری میبینی دقیقا؟ اژدهای دید داره قشنگ. شهد زالو گرفتم. خب تخم رو در رانه قرار ده. دقیقا هم همین کارو کنم اگه بذاره. برگه سر جات بینیم. اوه چه ساخت و ساز خفنی. خدا شکر از اون تیکه بازی هم گذاشتیم که هر چیزی که هر میشینه که می‌خواستیم بریم یه چیزی نیاز داشتیم دیگه همه چی وا کردیم دیگه عملاً. این هم از تخمش. یا ایوان فرست. اوف اصلا نگاش کن اجدها رو. میتونست جرمون بده ولی الان که تخمشو میبینیم میگه ای والله. نره بیفتی پایین. عجب کار ریسکی کردیم پسر. به به چسبوندن ها یعنی قشنگ. That was brilliant. And did you see how clever? She left us perfectly unharmed. Creatures are a lot cleverer than most people realize. That's what Gran always says. The important thing is that we survived it. And thank you for doing this with me. Wouldn't blame you one bit if you wanted to head back to the castle and never think about dragons again. Shall we head back? I'm ready if you are. I am. After our dragon rescue at Horndale Hall, I half expect to be ambushed by poachers any time I'm not in the castle. Understandable. We did sabotage their fighting ring and steal a dragon egg from them. True. True.
So why haven't they come after us? It's not like them to let things lie. Unless what? Unless they haven't let things lie. Oh no, I can't believe I didn't see it. We need to leave. I need to send an owl. به یه سجده پی برد. I've been so blind. خب میشن تکمیل 180 XP. دمت گرم. باز ماموریت اصلی نداد بمونم. تعجب برانگیزه. برو بریم خریداری کنیم یه مسابقه بدیم. آره اینجا میزنیم و با پاپی صحبت داشته باشیم. There you are. You were in such a state when you left. The poachers got to my gran. Someone recognized me in Horntail Hall and they got to her. What do you mean? Is she alright? She's fine, thank goodness. But they were at her house, our house. They assumed I'd sent the egg there. She said they took the whole place apart looking for it, screaming that we'd cost them everything. I'm sorry, Poppy. I'm glad she's all right. I don't think either one of us could have anticipated that. I should have known. I underestimated the poachers. And now another creature's in danger. What do you mean? The poachers refused to leave empty-handed, so they took valuable journals that Gran had discovered when she was researching rare creatures. One of them contained theories about a secret hiding place of the Snidget, long thought to be extinct. I take it you aren't going to let the poachers anywhere near the Snidgets. Gran wants me to stay out of it, but I know she's devastated that poachers might go after the Snidgets, if they still exist. We had the element of surprise on our side when we saved that dragon, but the poachers will be watching for us now. We need allies. Others who hate the poachers enough to help us, who value creatures as much Merlin's beard! You're a genius! The centaurs! They'd want the Snidgets protected at all costs. خب Sounds as if we need to go and talk to the centaurs. We'll need to be careful in how we approach them. Tensions with them are high. Still, I think they may be our only hope. Let me think on it. خب I'll let you know as soon as I have a plan. The music room is so disruptive with all those تکمیل bells شد. ringing again. XP نداده لاشی بازیه این حرکت. با دیک صحبت کنیم ببینیم نقشه برای اتاق نیازمندی ها. اینجا بزنیم بینیم. یه دونه وی بزن بینیم. Revelio. خب اتاق نیازمندی ها خودم لول 25 نشدیم شدیم دیگه بیشتر رفت 80 تا XP دیگه دادم بعد دیگه. خب معجونه هم میتونیم بسازیم.
اوه شهد زالو اینو میده. اینا همه به کار میاد. این مثلا نیش عنکبوت واسه اینه ماکسیما. اوکی. Hey Dick. To talk with you when you have a moment. Hello, Deke. خب Professor Weasley said you wanted to tell me more about the loom. Ah, hello. Yes, about that. Deke has had a thought. He... خب یا علی. سر صدای میاد ولی معلوم چه خبره. اوف چه خوشگله این. چی هست این؟ آزارش دنیایی یا Seems the room thinks you need more space for your beasts. As Deke was saying, he's had a thought. Now, Deke knows how you can test the item of clothing that you enhanced in the enchanted loom. And perhaps help an old friend in the process. What do you mean? A house elf named Tobbs works for his master retrieving leech juice in a cave near Hogwarts. Tobbs' master doesn't let him leave the cave, and Deke knows the cave is infested with spiders. That sounds awful. It is. Deke hasn't heard from his friend for a while now. As the item you wove in the loom has an enchantment that might be useful, Deke thought you could test it whilst checking on Tobbs. تابز رو پیدا میکنه. خب تابز حالا کجاست؟ بذار ببینم الان مثلا میتونم این آپگرید چیزی بدیم. پر فلانی رو نریم، مویت فلان رو نریم. بذار یه کاری کنیم. بیا آره 25 شدیم ولی بازم میشنی نمیده. باگ نخورده باشه یا علی مدد. خب بذار بریم این تو بینیم این تو چه خبره. چه خوشگل. چیزی جونورا رو میکشیدیم بیرون. اچ خب خب اوکی این اینجا بقیه‌شو میبریم بزنیم اونور. میبینه اتاق چقدر درست گفت دقیقاً. اوکی دیگه مکس کردیم دیگه. این در و دیوار پره. غار رو پیدا کنید. اوکی برج نجوم وارد شوید. هزار خورده متر. کجاست مگه این غار؟ داخل جهان رو بزنیم. Professor Shaw mentioned. Now come on. This must be Tobbs's cave. I suppose I should. خب اوضاع خیت‌تر از چیزی که فکرشو میکنی. 4 میزنم. تمام. بده من. Not my fault you're a deadly great spider. بده. وارد غار عنکبوت‌های فلان شوید. خب شهد زالو. اوکی اینا زیاد ارزش خوندن نداره و به کارم نمیاد. Tobbs. Deke sent me. Are you in here?
یه سوسک لهت کردم. تمام. آره لول 25یم ولی میشن اصلی نمیده. نکنه باید اینا رو بزنیم اونو در تعجبم. خب It looks as if Tobbs was here some time ago. He must have headed deeper into the cave. Bombarder, defender, incendio, protego. دمیج هم دیگه بالا سرش نمیده. مجنون اوه خرابه که. خب Thor is back baby. وقتی این جرقه رو میزنه و پشمای آج باقر میریزه. تو بزنیم دهنه اینو سرویس کردیم. من دهنی از شما صاف کنم. چه خرط و الاغیه دوستان. این کبوتر دیگه رفت. نگاه بالا سرم داره مثل اسب میره. اوف این عنکبوت نیست، این روتیله دوستان. این روتیله دیگه. یک دو سه چند 27 نمیذاره ایکس بزنم پشمام. بیا بمیر بینیم بابا. ثور این یه رگش خداست که ثور رو میتونه صدا کنه. There's a victory that came none too soon. Incendio. بیناموز کجاست؟ یعنی پیداش کنم و دهنش رو سرویس میکنم. I have a feeling poor Tobbs left here alone with the spiders. ای وای.
فکر کنم این راه درسته. نه مثل که این راه درست نیست. همونی که دیدیم راه درسته. That table looks familiar. Seems I'm back at the entrance to the cave. خب خارج میشن اصلی بده دیگه بابا. داستان اصلی رو سریع بریم جلو. این پارت عمل شد. میشن فرعی. به دیک بگویید. دیک دم اتاق نیازمندی هست. درسته؟ خب اینا چرت و پرته. خب خب مأموریت دوباره ملاقات غافلگیر کننده. داستان پاپی رو بریم جلو ببینیم. نقشه جهان اینجا بزنیم بعد بقیه‌اش رو جارو بازی. مسئولیت این دخترم قبول کردیم. I can do this. I can do this. They will want to help. Is this where we're meeting the centaurs? Well, they don't exactly know we're coming, so it's less of a meeting and more of a surprise, I suppose. Once we tell them about the snidgets, they'll understand why we came and they'll want to help. خوشبینانه بهش جواب دادم. Perhaps they'll be able to tell that we're sincere. There's something about them that's so knowing. It's almost unnerving. خب دیگه چیز خاصی نمیگن دیگه. با یا زهرا دیگه چیز میکنه دیگه. یا ابوالفضل. اوف با اینو میخوایم صحبت کنیم. الان دورمون میکنن. علی What do you think you're doing here, humans? Please! We were hoping to speak with you. Ah! I suppose you'd like a tale for your friends of the time you spoke to a centaur and it spoke back. No! Never! We're here because we need your help. Enough! You made a grave error in judgment in coming here, little witch. Leave them be, Alec. We do not harm the young. It is not. قربون دهنت. You forget your place, old fool. I'm the leader of this herd, and while you cling to our way, their kind continues to slaughter beasts like us without a care. From what I can see, they have slaughtered no one. They will leave here unharmed. Mark my words, Doran. If I ever see them again, it will be all 3 of your heads. Foolish children. Do you know what happens to wizards who wander here? Now, follow me before Golden snidgets are still alive, and the poachers are after them. They know that the key to finding them lies in the moonlight, but they don't know what that means, yet. Please, help us find the snidgets before the poachers do. اگه قبول کنه. Could it be? In the south, there is a cave within which lies what the poachers seek. A moonstone.
Retrieve it and place it in the henge in the forest. I, on the other hand, must go speak with the herd. Find me after you have done this. Okay. پشماش ریخته. So the moonlight mentioned in the journal doesn't refer to actual moonlight, but to a moonstone. What do moonstones have to do with snitches? And why was he so certain about where we could find one? چی بگم بهش اعتماد کنم؟ نجاتمون داد، اعتماد میکنم. I don't know, but I am inclined to believe him, what with his being a centaur and all. I am too. It is a shame how quickly he left. What was his name? Doran. Doran. That's what the leader of the herd called him. Well, if Doran knows something we don't, I'd rather act now and ask questions later. I can head to the library and start looking into the cave he mentioned. I'll let you know what I find. خب چیکار کنیم الان؟ حالا میشن تموم شد. چی شد؟ ماموریت بزنیم. آره مثل اینکه تموم شد. پس با دیک صحبت میکنیم. اوکی دیک. When you have a moment. خب باید یه اسب مرده رو اوکی کنیم. دوباره نقشه جهان. هاگسمید. Hello there. Come on in. Hello, baby. To look at here. چی میدی تو؟ خب باید حرف بزنیم. نمیخوام خرید کنم عزیزم. آها یک جادو ساخت آخال تولید مثل بخرید. مواد تولید مثل 1000 تا. اوکی. یعنی اینجا پول به کار میاد. چقدر ریلکس رفتیم گرفتیم. این شنای تو پارت قبل دیدی دهنمون سر هرچند که ادیتو فیلم میکنم ادیت کرده باشه ولی هی دیک شاید بشه. خب اوکی یه جای دیگه باشد. چه خوشگل، واقعا اتاق خوشگلیه. اوف شاخه‌ها زدم بیرون مثل پله شد. با مزه است. Deke never grows tired of the room's surprises. We now have the perfect place for those thestrals. Please let Deke know once you've bred them. دیک وارد میشه. H یک آقای تولید مثل را احضار کنید. احضار این بود. خیلی هم ماشاءالله بزرگه. اوکی خب
اینو مثلا درست هم چیز کردیم یا نه؟ این چیه فرد؟ تسترال استفاده کنید. تسترال اوکی، یکی دیگه احضار کنم. یکی دیگه اینجا احضار کنم. یه دونه تسترال باید اوکی کنم. برگشت این کجاست؟ برم تو اونو یکی ها نکنه دارم اصلا چیزی که میگه رو. مثلا اینجا اسما رو بهم بگو بینم. پافسکینی این چه جانبه این چه؟ آها تو بیا. حال کردی گفتم اینو باید بگیریم به کارمون میاد. اینجا به کارمون میاد. میگیریم اینو میریم اینور. میریم اینور. کجا بود این تو بود؟ نه کجا احضار کردیم اینو؟ این بر بود. حالا تویل مثل تست رو استفاده کنید. این که فرزندان تک شاخ فلانه بازم نمیشه که. خب بیا H. خب حالا چی؟ یعنی چی؟ آقای تولی میذارم. خب بریم دوباره تو نقشه جهان. توی اینجا کجا بود که میشد خرید کرد بابت این موضوع؟ همون جایی نیست که با این یارو سباستی هم میریم. آره ماشین میاره دم درش ولی حالا هرچی از در نمیذاره وا کنه. مثلا اگه یه دونه از این بزنیم چی میشه؟ اوه پشمام. اوه نایس تو میت یو. نایس تو میت یو. ورود به تالار. برمیگردم میتونی کنم. عشق من دادش. همینم که زدی دمت گرمه. مشی هستی. اوکی پس بعد اینو میزدیم. سختش نکن دیگه تو رو قرآن. چی شد؟ خب این معماهای این تکیت همه چیز رو ریست میکنه. خوب شد فهمیدم. حالا ریستش کن. نه ریست کن. آها به همین سادگی به همین خوشمزگی ردش میکنه. هاگوارتس کامل زدی دارک نظره با تمام چیز مراحل فرعیش بکنه. یا اول فاز این دلغک بیناموس اینجاست. همونی که ما رو لو داد که سباستیان مرام گذاشت واسمون. ولی الان که خیلی آسون بود. خیلی آسونه اما این خوره
تو معما همچین مشتی مندلی هم ولی خب دور از شوخی خیلی سخت نبود. What have you learned? Well, did you find... آره میدمش با پرداخت هزینه. مهارت جانبی رابطه رو کامل کنه. بزنیم مصب رابطه جانبی رو در آوردیم دیگه داداش. چقدر رابطه جانبی بزنه؟ دلقه که بینا واقعا دلقه که لاشی بود. یه ماموریت دیگه مونم. آها ماموریت اصلی باز شد. ای خدا 156 دقیقه است دارم فقط ماموریت فرعی میزنم. لول 24 ورودی معدن رو پیدا کنیم. وفاداری لودگوک. همه جغدا رو وا کردیم. از این میرم تک تک این جغدای لامصب رو باز میکنم. حالا شد. پدر سگ. 2 ساعته دارم ماموریت فرعی میزنم. البته که خب برای میشن اوکی یا برای میگم میشن ایکس پی داد. ولی مگه اسکلم آخه نصف پارتو میشن فرعی زدم من. خب بیم از همینجا یه ذره میرم. دیدی گفتم یه جای به کار میاد اینو فعالش کنم. هوا بد بوده. چه جالب اگه اینجوریه مثل ردده. یعنی واقعا دیالوگ بازی تاثیر داره رو روند بازی. چیزی که فهمیدم اینجوری بوده. یه وی بزن بینیم. بزنم دهن اینو صاف کنم ها. اینجا بینم. حالا چطوره خوبی؟ یه آتیش زیبا. شروع میکنم یه فایت با تلور زره پوش. چه قوی هم از این شرف. یه ایکس نداری بزنیم رود دوره همه یه صفایی ببریم. 1 2 یه آتیش یکی دیگه یه ایکس رو تو که میتونم بزنم. یه آتیش 1 2 تا 3 تا تمام. یه ایکس هم رو تو بزنم. آره پودرت کردم. تمام و تمام. برو بریم تو معدن ساحلی. مهارت فرعی. آره دیگه. آره همینه دارکنس. Look at the size of this mine. This place is teeming with Randolph's loyalists. I have to keep my wits about me. یکی تو سک و صورت زدم. یه دونه بمبادا، یه آتیش، یه دونه یه زده خوشگل. خوبه. خوب چیزایی داد. به کار ببرید. کجا درست نیست. چقدر شبیه همون جایی که اول بازی بود. بازی خواهد بود. زیرنویس‌ها هم بخونید دوستان مهمه. خب اوکی
یه دونه از اینا بزنیم صفاشو ببریم. خب بیا اینجا بینیم. حالا میریم و به دنبال لودگوک بگردید. اوکی این میخوره تو سک و صورتت، منفجرت میکنه. اینم میخوره تو سک و صورتت، تو اینم به تو بزنم. یه ایکس خوشگل. به به پودر شد. I've been fighting since before you were born. Incendio. اینجا بینم چقدر گبلین اینجاست. بی بالا بی بالا بی بالا. خب حالا بکش منو. یه زده خوشگل، یه زده دیگه. آها آها یه ایکس خوشگل. آها آها وای چقدر تعدادتون زیاده. بعد از سگوی آتیش بزنم همه با هم بسوزید. یه دونه از اینا بزنم صفاشو ببریم دورم. آره تو رو بزنم گرت بدم. دهن منو صاف کردن اینا. پر شد با پدرت لعنت. خب به کار ببرید. دوباره سوار شدیم. چه معدن بزرگیه. ولی منو یاد اول بازی میندازه. یادشو بینیم. همین ولیو بزن بینیم. همین اینجا فقط ما یه لوت کردیم. اوکی برگرد. خب از اینجا من کجا برم الان؟ آها باید با این بریم بالا. اوکی
برو بالا. مرسی. ای خود بیناموسشه. خیلی از من خواهد رفت. خود بیشرفش. بزنیم الان میتونیم گیرش بیاریم یه فایت خفن بدیم باهاش. آره حسین خیلی داستان سخته. نگاه هرچی هم میزنی لولش هم 27 هم من بالاتره. ایکس یعنی اصلا عملا انگار نه انگار که ایکس زدی. دیگه ایکس دیگه. اوف جرقه جرقه. بگم دیگه کار تمامه. خب حالا نوبت شما پیزوریاست که خیلی فکر میکنید کس خاصی هستی. مثلا تو کار تمامه، تو هم کنارش به چخ میری، بعد یه دونه از این یه دونه از این یه دونه از این رو هوا آتیش میزنیم دور برمونو که حرکت جزغال شه. تو هم آها تمام. مته های همه ستون رو فرو بریزید. خب الان نریزه رو سر خودمون به چوخ بریم. ولی زیر این مستر مردن آورین جاشه چشا هنوز ضعیف بود. ترول سگجونی. آره واقعا ترول سگجونی. اوه خودش اومد تو. این مایه تأسفه. اونو دیگه میسازه. لودگوک برادرشه. پشمای این ریخته ها. امکان نداره. مصب داداشه رو در آورد ولی نکشتش. Never understand you, Lord Gok. That witch did not consider you an equal. She, like all wizard kind, sought only to use برو غلط کردی. The young ones are واقعا. They are taught to hide their disgust for us as they exploit us. Astonishing that our ancestors ever trusted each other. All this time, looking everywhere for the final repository. Searching in vain for Bragbor's last journal. Wasting my time chasing a child. And my little brother knew where it was all along. But now I don't need you. I don't need any of you. Yo, Ali. I was bringing it to you. خب داداشه به چوخ سگ رفت. داداشه رو کشت. ای بیناموس. شت. فرار. بودو. فقط برو. پشمان برادرش بود. گفت فکر به این برادر.
Lodgok. که بشه به دست برادرش کشته شد. Dead by his brother's hand. No wonder he tried so hard to reason with him. عجب زد کش برادر رو. Let's get out of this blast. لازم نکنه فنگیر بزنیم بیرون. واقعا بزنیم بیرون. روالیو که با نمیشه. از همینجا باید خروج رو بغل کنیم. قبلش اینو میگیریم و خروج. برو بیرون. فرار با سرعت زیاد. چی خارج چیم از اینجا؟ درست اومدیم اصلا؟ Revelio. Lumos. خب آها راه رو یافتم. اوکی اینجا بینیم. خب بودو اوه اینجایید؟ اگه اینجایید بیاید بیرون میخوام باهاتون فایت بدم. اینا طبقه پایینن. از همون راهی که اومدیم میخوایم بریم منتها کجاست اون راهی که اومدیم؟ برو پایین بینیم. خب چه لوتی بده بینیم. خب برگشتیم سر خونه اول. با شب چی کنم من بخوام فرابت گناهش حل دارکنس شو. مرسی که اومدید تو استیم داده. خوشحال شدم. موفق باشی. حالا میخوایم من خارجیم نمیتونیم. ما یه مسخره بازیم. ریدیم. خدا کنه جای درستی فقط سیف شده باشه. قوی برخوانگش فعلا تو قوی هستی مشتی. فعلا دادا علکی اون رفته بودیم. اینا راه خروج اینجاست. خوب شد مردیم. عدو شبا سبا خیره. یا آبی بزنیم بینیم. I'll send word to Fig to meet me in the map chamber. He and the keepers need to know Ranrock has that journal and knows where the final repository is. ماموریت تکمیل شد. 260 XP ناقابل. خب
مأموریت اندر مأموریت. دوباره رسیدیم به اون بدبختی که دیگه جغد مغدم که نداریم بخوایم بر حسب این بریم جلو. خب بریم اینو بریم. یه خورده طول میکشه میشم بده، خیلی هم نباید عجله کنیم. چی هست؟ According to the owl I received, Ranrock is moving more quickly than we could have anticipated. This is grave news indeed. We had hoped for more time to discuss the best path forward. Let us hear what the student has to say. Professor, you received my owl. Ranrock has the last of Bragbor's journals. He killed Lodgok to get it. He knows where the last repository is. Godric's heart. Lodgok and Ranrock were brothers. Lodgok was bringing the journal to me. Ranrock is a monster. We need to know where the final repository is. Surely this changes things. Ranrock has Bragbor's journals and knows where the final repository is. We obliviated Bragbor. He kept journals? Why would he have documented all of this? He didn't know what we were containing. Isadora told Bragbor about the magic when she asked him to build a container for her. I've seen her memories. Isadora left memories for someone to find? You know what she did? Her memories showed what she did for her father, which I also saw in Professor Rookwood's pensive. And the conversation with Bragbor in which she expressed frustration about the limits being placed on her use of ancient magic. Based upon the memories they have seen, I believe our young friend is well aware of the grave circumstances in which we find ourselves. The next trial will involve an exceptional level of magical skill and a nuanced ability to interact with beasts. Find a face of stone and tendrils. I should advise you that you must engage with any beast that is part of the trial on your own. Professor Bakar will meet you in his pensive room. An exceptional level of magical skill? Nuanced ability to interact with beasts? I suppose we should begin our search for a face of stone and tendrils, whatever that may be. Very well. Professor Weasley has been keeping an eye on me. Perhaps we should meet there, so she has no reason to raise concerns with Professor Black. I shall see you near the coast. Perhaps then you can tell me a little more about the memories of Isadora that you witnessed. خب بسیار عالی. اینو واکن. این آتیشه رو اول بگیرم. پرسپولیک در تالار حوزچه خاطرات سمباکار ملاقات کنید. حوزچه خاطرات. I have good news. We do not have any of Ranrock's loyalists to contend with. Of course, the bad news is that it's likely because they no longer need to track the keepers for information. Defendo! Revelio! Confringo! Is that a... It is. I believe I know what must be done. Do you recognize the head sculpted there? That's a head. I can't say that I do. It appears to be a fearsome beast known as a graphorn. And the prints carved into the ground lead me to believe that a graphorn will somehow open the way forward. That's what Professor Rackham meant when he spoke of my needing an ability to interact with beasts. It would seem so. I do know that the last of a long dynasty of graphorns lives nearby. They call him the Lord of the Shore. I suspect you'll need to bring him here. What happens next, I can't say. If that's what must be done, I'll do it. Excellent. I know this area well enough. When you see the remains of a large sea creature, you're in the right place. Now, Professor Rackham made it clear that you must engage with any beast that is part of this trial on your own.
So I shall wish you good luck and wait for your return in the map chamber. خیلی این از این به دنبال فلانی برو. اینجا باز دوباره به خاطر میشنای فرعی که زدیم یه دونه جای آتیش داریم و فست تر میرسیم به اونجا که باید برسیم. خیلی گزینه مثبتیه. What do you have in store for me this time? Abandoned long ago, no doubt. This must be the place. Bombarder. وارد لانه گروفون Very شدید. well, Lord of the Shore. سال خودتون نشون بده. یا ابوالفضل. آخ آخ. فکر کنم ارباب ساحل. یا حسین چه استایلی. ابرجونوره ارباب ساحل. الو. نه یا بی شرف. نه یا بی شرف. وقت فایته. لولش هم 27. 27 ناقابل. یه زده دیگه. یک دو سه آتیش. سگیه این. یه ایکس خوشگل. به به چی شد؟ میذاشت اینو بکنمش تو اون چیزه جعبهه. ارباب ساحل رو رام کنید. الان داشتم رامش کنیم. برای این کار که ما داریم میکنیم میکشیمش. خانم رام میشی؟ نه با این وحشی تر از این حرف هست. نصف جونش هنه مونده. اوه داره تبدیل میشه. داره تبدیل میشه. علی علی. یک دو سه چهار. یک دو سه. رد برق دید چه راست صفحه یهو زد. یه ایکس زود باش. آها Thor is back baby. آتیش یا خالی زیبا مطمئن. یه خورده دور شیم. ارباب الان رام تمامی دیگه. بمیر دیگه. تمام. یا علی صحنه آسته. زانو بزنید حمله کنه. زانو بزنید حمله کنه. زانو بزنید حمله کنه. چیکار کنیم؟ خاجلی اسکول که نمیشه زانو زد. زانو بزنید حمله کنه. Yes baby. Yes baby. اینه باید زانو میزدیم. I need your help, friend. خریت محض بود ولی گفتم بذار ریسکشو بکنیم. جای همچین گاوی که نمیشه زانو زد. اینا دارم آرامش کنم نزد لیمون کنه. سوارش میشیم. اوه یه حیوان دیگه که اجازه سوار شدنشو داریم. خب فلایتم جدید باز شد. گرون داره یک همه شارژ شده قدرت اوف این یعنی آدمای رو زمین رو میگیره پاره پوره میکنه.
داریم نگه دارین شارژ میشه. خوش رو زانو زدیم، حمله میکردیم میزنیم میکشتیمش. Let's see how the Lord of the Shore feels about his neighborhood being invaded. Shouldn't be interfere with us and that. خیلی. آها، حوضچه خاطرات داره مورد حق قرار میگیره. آها، اونم سر خودمون بود. فکر کنم حوضچه خاطرات الان اوکیشه. اوف چه استایلی به سر. با این که قطعا نریم. نمیداری پیاده شیم سلطان. آره از جا بعد خودمون باید بریم. شاهد خاطرات حوضچه خاطرات باشید. اوکی، خاطرات این نگاهی بیندازیم بینیم. Perhaps Professor Rackham was right to have had faith in you. I still have my reservations. Isadora, as you will see, was not who she seemed. I can only hope that you are. My memories should answer any questions you may have about the power you will need to protect. Thank you, Professor Bakar. I shall see you back in the map chamber. Okay. بریم خاطرات رو دقیق ببینیم که هر چیزی که نیازه پاسخ داده بشه. برو بریم. خب اشکی میفته، اینو سرشو میکنه اون تو که مشخص بشه داستان چیه. بهتر شد. اینجوری عالی شد. خب کیفیت عالیه ها، خدایی کیفیتش خیلی خوبه. ایزیدورا یا علی. این همونه که فکر کنم جادوی سیاه بدنش کشید بیرون. Son, I'm glad you're here. Isadora was not at her home. I know. Her father... First of all... What is it? It is as though he was stripped not only of his pain, but of all emotion. Everything is worse than I feared. Neve was right. Isadora hasn't stopped. I've just learned that she has been... پس این نمیتونیم از این جادوی بخواد برای خواهر سباسین استفاده کنه، چون این میزنه ناقص العقل میکنه طرفو. راست میگه، دقیقا الان به تمام چیزایی که سوال بود برامون پاسخ داده میشه. I need you to return to your common room. All right? بذار بچه من یه خورده جو بدم. کیفیت گاده رو بالاترین حالت ممکنه. ایزیدورا ای لاشی صفت. Students, Isadora. Everyone feels pain.
And why? Because of your arrogance, your obsession with secrets. It won't suffer any longer. Not my father, not my students, no one. Isadora, set down your wand. Professor, you taught me to hone my power, not throw it away. این رده خارج شد دوستان. I did not teach you this. Expelliarmus. آخ 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 دیگه فایتشون رو در رو میشه. از جادوی سیاه استفاده که زد خار خفیفشون کرد. کشت اصلا اونو. دن 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 دن. عجب دوتایی بازم این مثل سگ داره میاد جلو. بچه ما بجز بزرگایی یکی دیگه بیاد کمک. آفرین. حالا الان اینم به اون میگه تو چه کار کردی. خب خدا شاید زنده است. گفتم مرد. اوکی پشمام دیگه عملا فایتشون علنی میشه. گرفتی چی شد؟ این دیگه فایت دیگه تو حالت یانش مای کویزنه. الان که فکر می‌کنم چرا با دسته بازیگر راحت‌تر. من میخوام چارزانو زدم دوستان، نشستم چنبالی زدم بعد قوز کردم دست به کیبورد. البته که من کیبورد موضوع بیشتر از دسته دوست دارم ولی راحتی دسته یه چیز دیگه است. حالا اونایی که دیگه تیوی دارن تیوی الان میگم وای تو انگلیسی صحبت میکنی بچه الی. نه یه اومد تو دهنم. بچه‌ای که جلوی تلویزیون میشینن دسته رو میگیرن PS5 وصله و بدون هیچ رکورد و استریم و هیچی. اونم واسه خوش دنیایی داره. ولی خب من رکورد و استریم رو واقعا دوست دارم. سر همین لذت میبرم. دیگه اصلا واقعا بازی عادی بهم حال نمیده. اینو جدی میگم. یعنی اینجا بشم استوری مود بزنم بدون اینکه بخوام رکورد کنم یا استریم کنم واقعا بهم حال نمیده. الان که دیگه استریم هم واسه ضروری شده دیگه هر رکوردی میکنم دیگه دکمه استریم هم من خودش خوبه. The caverns below Hogwarts, where you fought Isadora. Is that the location of the final repository? It is. You see, we could not destroy the strands of emotion Isadora had stolen from so many. So we did all that we could to keep them safe. We also realized that until they could be destroyed, the magic used to create them was a danger to wizard kind. Hence, we became keepers. Keepers of an unfathomable secret. We knew that someday, one with the ability to see traces of ancient magic might be seduced by its power. We built the trials to lead that person to us, to allow them to prove themselves worthy of the knowledge we'd kept hidden and the responsibility that accompanies it. Have I not proven myself, Professor? I need to get to that repository before Ranrock does. You have, دیگه آخرای بازی ما and you دوستان. will. But the repository is protected by powerful ancient magic. To enter, you must craft a special wand from the 4 artifacts you found above our pensives. So the repository is safe from Ranrock for now. If he is, as you suspect, capable of using the power of the other repository, I fear he will be able to breach our defenses. Then I must go now and craft this wand. Perhaps Mr. Ollivander will help me. Another Ollivander? I'm not surprised. As I am sure he will tell you, this wand may be used for only one purpose. Return with the wand, and we will open the way forward. Okay. I shall send an owl ahead to Ollivander. Whilst you visit him, I'll reach out to Professor Weasley. Professor Weasley? Yes. دوستان یه خور اومدم پایین تر بتونم اینجوری صاف بشینم بشه پلی داد. I only hope it's not too late. If Ranrock really is going to try to drill below Hogwarts, خسته شدم اونجا نشستم 4 زانو اینجوری بشینیم یه نیمچکی رفتیم پایین تر. I'll see you soon. اوکی.
اوکی مامورا تکمیل شد. وای خب خروج از کدوم ور بود دوست من؟ همیشه خروج میکردیم این ور. اوکی that's good baby. Are you lost baby girl؟ نقشه هاگوارتز هاگزمید. اوکی هاگزمید. اوکی that's good baby. خب اومدیم همونجا که چوب دستیمون رو گرفتیم اون موقع. Hello, Mr. Ollivander. I wondered if you might be able to help me with something. Yes, Professor Fig sent an owl informing me that you'd be coming. He was a bit cryptic. Said you need to have a special wand crafted, that you'd bring me the materials. Yes, sir. I have them here. Oh, my. How extraordinary. Remarkable design. I will be honest, I have never crafted a wand in this fashion. Repaired broken wands, of course, but this is something else entirely. Keeping me on my toes, aren't you? I think I can work with what you've brought me. Let me see what I can do. ببینیم چیکار میکنیم. مثل منه اصلا نمیتونه یه جا با هم باشه. اصلا شخصیت منه. یا ابوالفضل چیکار داره میکنه؟ It is done. اوف ببینیم چی واسمون درست کردی. ریشاش سیبیلاش مثل دسته موتورای از این هست میشینه اینجوریه. از اون هست سیبیلاش. چقدرم خوشگل بود چوب دستیه. My suspicion, as Professor Fig implied in his letter, is that it serves a unique purpose. I doubt you shall find much use for it otherwise. I understand. Thank you, sir. ای بی پدر و مادر. I'm afraid you're on your own. I've ensured that we have a moment to ourselves. Oh, come. No need for such theatrics. In light of what Ranrock now knows, you must agree that our interests are aligned. تو هم یه لاشی بیش Our نیستی. interests will never be aligned. You would let goblins take what is rightfully ours? The final repository belongs to wizard kind. We would be fools not to work together. What's that you've got there? Might this sudden visit to the Wand Maker have something to do with our mutual pursuit? I have no idea what you're talking about. That repository is my birthright! Charles Rookwood wouldn't have wanted you near it. بزن دهنش رو صاف کن. The arrogance. Should have known better than to try and reason with a child. I've always said, children should be seen and not heard. And not heard. ای بیناموس چه لاشی بازاریه بابا. همونجا باید چوب دستی رو سر یه دونه روالیو میزد. روالیو که البته به درد نمیخوره. یه دونه بمبارد. اوکی یه باس داریم دوستان. یه باس داریم قطعا. چرا چوب دستیمون استفاده نمی کنیم؟
آها مرغ شد. تا صبح داریم چیز میز پرت کردن. آدم ها از اون گابلین ها از اون قوی ترن. یه ایکس خوشگل. تو صورتت. آها آها یه ایکس تبدیل مرغ میشی. بده من چیز میذارو. اوکی. آها خود بیشرفش اومد. اوف کار تمومه پدر سگ. آره اینه خودتو نشون بده. خودتو نشون بده. فقط دیگه میخوام تو رو بزنم. فقط تو این چی فکر مال چوب دستی است. تا صبح آتیش. پدر سگ. دوباره وقتشه. دوباره این اتفاق میفته. جرقه تو جرقه. چشم در مقابل چشم. منفجرش کردیم. پودرش کردیم. خاکسترش اومد پایین. اینه قدرت حاج امیر. 555 XP. همچه XP تا حالا ندیده بودم. 100 تا هم HP اون اضافه شد. واو. شد برای نتی بفرستم. میشن رو که داریم پشت هم رنده میکنیم. لولمون 25 یعنی رنده طور داریم میریم جلو. یه ساعتی که نشستیم الکی نبود. کجا تالار نقشه باید بریم. بریم یه ضرب تالار نقشه. پروفسور فیگ. Victor Rookwood is dead. He confronted me as I left Ollivander's with the Keeper's wand. I had to defend myself. Godric's heart, are you all right? I know you're well able to defend yourself. I've seen it often enough. But Rookwood himself... He destroyed so many lives and he wouldn't have stopped. I'm glad I was able to put an end to him. You're right. He wouldn't have stopped. You did what you had to do. The wizarding community owes you a great debt. Thank you for saying so, Professor. I'm ready for what's next. All right, then. The Keepers have been waiting. You have completed all of our trials, and you have done so under circumstances even I did not foresee. You understand now why all of this was necessary. The portkey, the vault, the locket, the book, the trials. To ensure that one with the ability you and I share would make the same choice that San, Neve, Charles, and I did. Now that you have witnessed my memory, you understand all that is at stake. Not everyone is what they seem. As you know, light does not exist without shadow, nor shadow without light. Simply because you can eliminate darkness does not always mean that you should. Even the most well-meaning and competent amongst us cannot possibly know the consequences of manipulating what should be beyond our reach. What lies in the repository must never,
be released. Resist the temptation to destroy or control it. The magic that you have so carefully honed must now be used only to protect the secret we keep. You have the wand. You will know when to wield it. We leave our legacy in your hands. دمتون گرم. حالا میراثتون چی هست؟ شگفت‌آوره. یا علی راهی به مخزن باشه. برو دیگه یه ضرب بریم تو مخزن. فکر کنم همین پارت میشه جمعش کرد بازیو، چون لول هم یه جوری آپ کردیم که دیگه نیاز به چیز نداریم. لول آپ این لول 24 تا زمان لول 25 از مایل به 26 یم دیگه. خوبه. I should hope that the enchantments protecting the castle would protect against an incursion from below. I fear they may not. Although, if they don't now, I can assure you they will in the future. Were you able to reach Professor Weasley? I was. Hopefully she and the others will arrive soon. They know where to find the door through which we entered. اوه ماشین لعنت گابلینا که اینجاست. بریم بزن بریم. پسر پروفسور فیک البته پسر نیست، یه پیرمردیه واسه خودش، ولی خب من جوان میبینمش. میبینم که دوستان اینجا هستن و صفا دارن میکنن دورم. یه دونه بمبارا، یه زد، یه دونه از اینا، یه بمبارا. آتیش میبینیم یه دونه از اینا خورد دوست داره. خیلی این قابلیت 4 رو دوست دارم، خیلی خفنه. یه ایکس بزنم دهنت صاف شد. تو شل دقیقه برای من سپر زئوس بسته. تمام. This train stands between us and him. We need to move it. یه لحظه. اوه باریکلا باریکلا پروفسور فیگ. ادامه میدیم. اوف یه تروله سگ دیگه. 2 تا ترول. اولین باره که 2 تا پشت هم میبینم. این یه دونش زدنش کار حضرت لول 28 دا. دوستان اینم در نظر بگیرید که لولش یه چیز عجیبیه، ولی خب اینجاست میگم وای دیگه. ادامه‌ش هم میدونین چیه دیگه دوستان. یه ایکس واسه تو بزنم. اوف ثوره. ایکس ما ثوره. ثور یه دونه بزن دیگه. بزن همه رو با هم میزنیم، جیر واجر میکنیم. بمبادا آفرین همدیگه رو بزنید دوستان. آفرین یه ترول رو زدیم صاف کردیم. ترول بعدی
قوی تر ترول قبلیه. مرسی پروفسور پیک. بومبارا کمپارا. آها چه فایت قدری دوستان. مرسی پروفسور پیک. بومبارا. یه ایکس واسه تو خوراکه. آها خیلی از جونشو برد و تمام اینم یه ترول دیگه تو گنده‌تون رو زدم. شما هنوز دارید با من فایت میدید ناموسن. خب این که میزنه پورین فکر کنم وسایلی نی. خب بله باریکلا باریکلا. این چیه؟ داریم پر مکسیم. Ranrock must be getting closer to finding the repository. I fear you're right, Professor. There's nothing we can do برمیاد but گشتنه. searching. خب دوستان اینم اینجا جمعتون جمعه. لیدیا یه ایکس. آها واقعی بودیم. چی گفتی ارکستر ساکسیفونی؟ آها به به لذت بخشه خیلی. ناموسا میخواید فایت بدید هنوز؟ دارید میبینید دارم قلقمتون میکنم. ترس تو وجودتون نی نه؟ بومبارا کمپارا. چه فایت سنگینیه دیگه. ته گیمه یعنی دیگه داره روستو میکشه. So far. We're getting closer, Professor. That way. در اینو واکن بینیم. اوف اینا که همه این پایین با شمشیرها منتظرن و ترول دوتا میبینیم و دیگه یعنی ته گیم دیگه خواست شلوارمونو بکشه سرمونو. یعنی در این حد دیگه سخته. اوه ببین کیا اومدن. بله به دادمون میرسن. بسیار عالی. اینا کجا فهمیدن؟ پروفسور ویزلی همه هاگوارتز اینا گنده هاشون اومدن. پشمام. دمتون گرم دمتون گرم. آره اینه. همه اومدن. کجا فقط متوجه شدن؟ برو بریم. چقالا این حالا نشون میدیم کی رئیسه.
آفرین. برو بریم، فقط برید. کمان من. اون مره. اوف. میگه ایکس 4. Yeah baby. اوکی. یه ترول. اوکی. من دیگه اینقدر ترول زدن دیگه واسم عادی شده. آتیش. کیو. یه دونه، 2 تا، 3 تا. تمام بچه ها هاگوارتز اومدن ها، گنده هاشون. همه تلسما رو هم میزنیم، جر و جر میکنیم. یه ایکس میخوره تو سرت. یا ابوالفضل، یا علی. سپلوسو. آها چیز چرخ بزن. آره اینه. یه فاین. یکی به دادمون رسیده. مهراج مرسی بعد فالو ازم خوشمون بستریم. پروفسور ویزلی اینه پسر. باره کلا این مسیر روبروی ماست. خب شما بیاید الان اینو یهو میکشه و تمام. آره شبت بخیر. دمتون گرم. سلام میرم مهران جون، خوش اومدی عزیزم. خب یا امام حسین. 2 تا اونم 2 تا یاردان گردی قشنگ، یعنی 2 تا کل مشتی. زود باش. اوه این چوب دستی خفه چقدر خوشگله دور و برش. حالا وقتشه با این فایت بدیم. بزن ببینیم چیکار میکنی. آفرین. خل سلاحشون کردیم. آفرین. درم وا شد. درود به این چوب دستی. زیر ساشه برید که از سایت پارسی گیم داداش. فارسی ساز داره که بستنش. الان آپولو نمیدونم کیک داره ولی پارسی گیم دارتش. بزنید میاره. پسش بر اومدیم. زودتر مطمئن زودتر رسیدیم. The repository has been under the castle for hundreds of years. Think of all the pain that created it. This is what Miriam, George, your friend Lodgok, and countless others died for. Miriam believed this forgotten magic could be used for such good, but she did not know the risks. She did not see what the keepers have shown you. What Isadora showed you. You are now the keeper of whatever power it holds. What do you intend to do with it?
چیکار کنم؟ I plan to leave the repository as it is. I'm pleased to hear that. I've been thinking. What is it, Professor? I spent all year trying to keep our journey a secret from everyone, including Professor Weasley. But now I wonder if I should have shared it with her and the others sooner. Trusted them more. The Keepers wanted this secret to be locked away forever. How long will you keep it? I plan to keep it secret for now. آره. But in time, when I'm ready, I plan to tell those I trust everything and accept their help. I believe that is what Miriam would have wanted. We should trust in others. If anyone can rise to this challenge, my friend, it is you. گستاخی جادوگرا. آخ دیگه گنده‌شون اومد دیگه. Enough, Ranrock. It was never yours. I've been wanting to play with this. مال کی؟ Miriam's wand. If she simply handed over the container, all of this could have been avoided. Foolish, self-important witch. خب دیگه سخت شد. اوه اوه خورد به این، به فاک رفت. فکرم باز شد. آخ این قدرتش 2 برابر شد. یا ابوالفضل یا علی چجوری حالا دیگه جلوشو بگیریم؟ اژدها شد اصلا ابوالفضل. چه غلطی کنم من الان با این؟ الان قدرتش 10 برابر شد. آخ به چوق سگ رفتیم. رنروک رو شکست دهید رو چشم. میرم والیا خب چه غلطی میتونیم بکنیم ما؟ اون یکی چوب دستیه رو میتونیم بگیریم دستمون؟ آها آره تازه با ماساژ جلوی قطع کنم. خب دقیقا میخوام همین کارو کنیم. چیزی نداری وقتی میزنیم تشتکای یارو بپره؟ اینو هستم جای یک الان به نظر بیشتر به کار میاد. یک خب منم میخوام همین کارو کنم. چجوری این کارو کنم؟ مثلا شکسته نمیشه. فکر کنم اصلا این نیست داستان. خب بله منم میخوام همین کارو کنم. چیکار کنیم؟ به درد نمیخوره. چی دیگه به کار میاد؟ این چیکار میکرد؟
آها اینه عزیزم، اینه، نمیدونستی بدون. اینه پسر. مثلا دمیجتو صاف کنم. بزن یه دونه بینیم. یه ایکس پشمو روی نمیشه. ایکس به به نایس بیبی. فکر نمی‌کنم این پارت آخر بشه. پشمام ریخت. همچنین 45 ساعت گیم پلی هم نیست مگه بخوای فرعی اینا همه رو با هم بزنی اینقدر میشه. یه ایکس دیگه. بله خوش استایل. برو جلو برو جلو برو جلو. کار جمعه. برو جلو. به چی وصلیم؟ میزنم جرواجرت میکنم بچه. من سکوتم چون خیلی فشار رومه. میتونستم اینو زد بزنم. میتونستم باز زد بزنم و گودازش رو بکنم تو حلقوم خودش. ایکس خفن بود پسر جون. یه ایکس زیبای دیگه. لولش 30 ها دوستان. اینم در نظر بگیرید که دهنمو داره صاف میشه. ما لولمون 25 این لولش 30 یعنی 5 لول ناقابل از ما بالاتره. زل زدم ولی نمیدونم چرا نگرفت شلوارش بکشه سرش. تمام. فکر نمیکنم یه گابلین تبدیل به یه اژدها بشه. اینجا دیگه زمین اصلیه که قشنگ بزرگ و عالی همه. خب الان تو به کجا وصلی؟ زرد.
شادو گیمینگ مرساد فالو عزیزم، خوش اومدی به استریم. اینو بزنیم چی میشه؟ بله این درست. حالا اینو برمیگردیم سر جاش و تمام. تو حالا از اون حالت مشتی مندری در میه. آها حالا ویدیو هم میذاره هاگوارتزلگسی. آره دادا تو یوتیوب هم میذارم. اصلا فعالیت اصلی من رو یوتیوب و اینستاست. یه زد به به پدر سگ بزن به اون دیگه. اصلا نمیرسه دیگه اینقدر عقبیم. هم یوتیوب ویدیو میذارم هم اینستا هر روز. اونجا ویدیو داریم. ای بر پدرت. یا امام حسین یا ابوالفضل. یه ایکس وسط بزنم این دونه دست کیه؟ یا علی تبدیل شد به یه حیوان دیگه. تمام. حالا وقت فایت باهاته. آتیش هم بیاریم اضافه کنیم که یکی قدرترین آتیشه. حالا چقدر قویه. دهن منو داره سرویس میکنه. یه آتیش بزنم ببین چه خبره داستان. ایکس اینه زیبا. یا آتیش خوش استایل. بک میدیم شروع میکنم از دور یه خوره زدن تا یه خوره این تلسمون پرشه. دوباره شروع میکنم هرچی تلس داریم روش اجرا کردم. بمباره چنباره کنباره هرچی هست. چرا کرک واقعا چرا کرک نمیشه؟ من اورجینو که به بازیرنویس فارسی تو اینستام کامل رفتم. اودیسه هم بازیرنویس فارسی هم خود گیم و هم دی ال سی شو رفتم. بعدی که استارت میزنیم والهالاس. پشتبندش میراژ رو میریم دیگه. سیندیکه هم میریم. اونم بازیرنویس فارسی داره اونم میریم. آها یه زد. آها این تو دلم مونده بود که بهت بزنم از گودازه خودت تو حلقوم خودت. یک دو تمام تمومه. بیا پایین. دست سگ زدن من تو رو جیر دادم دیگه چیکار کنم؟ دوباره اینجا بینیم. بذار اینو من در آخر بچینم.
اینم بشینم اینجا. یکی دیگه باید باشه. زردم پرشه دهنم صاف میکنم. تمام و تمام میزنه دیگه. ناموس این گابلینو در میاریم دیگه. تمام. پدر صلواتی. 329 دقیقه هم دارم استریم میکنم هم دارم رکورد میکنم. این هم چوب دستی که گرفتیم و اوف همه چی به هم ریختی. گله همه چی رو سرشو خراب میشه. چیکار دقیقا میخوای کنی؟ میخوای نگه داری؟ میخوای بشکافی؟ بکنم داره نگه میداره. آره یه خر دیگه اومد کمک. پروفسور فیگ. کمان دوباره زور بزنید. آفرین. یه ته زوره دیگه. ماسک داره مثل که جواب میده. دوربرمون همه چیز میده سیاهه. میدونی تو قوی تر هستی. آخ پروفسور فیگ به این دیگه خشم زئوس بود دیگه. عجب. پروفسور میریم. پشمام نمیره. Miriam would have loved you, my young friend. The wizarding world اینم داشته باشید بعد نی. in more capable hands. مرد. پشمام. الکی راجعش بد فکر کردیم ها. عجب. پروفسور فیگ به چخ رفت. همه هم جمع شدن. Professor Eleazar Fig. I dare say he was a beloved professor to many of you. Certainly a long-standing colleague. این استاد ارشد است. A famed adventurer and seeker of knowledge. He built a reputation charging into the unknown, brazenly disregarding both discretion and safety, providing perhaps a rather unfortunate lesson for us all. همه ناراحتن. چه بد. To adventure was rivaled only by his dedication to Hogwarts, and of course to his wife Miriam, whom we lost much too soon as well. خیلی ناراحتیم. بغضی شد. پروفسور ویزلی. Professor Fig represented the best of all of us. He could be deviously clever, possessed a brilliantly inquisitive mind, and was the most loyal of friends. But perhaps it was his remarkable courage, for which we will all
be forever indebted to him. If not for Professor Fig, well, I can say with confidence that if not for him, many of us, امروز اینجا نبودیم. let دقیقاً. alone Hogwarts, would not be here today. Those that knew him best will agree that we must now honor him as only Hogwarts can, by wisely, resourcefully, justly, and bravely facing all that lies ahead. To Professor Fig! برای پروفسور فیگ. شت. عجب پایانی پسر. ما هم بلند شدیم. چه سوگواری جالبی، شما همه رو هوا و داستان سباستیان چی میشه با خواهرش؟ Completely lost Fig. I didn't know him as well as you did, but I know he was a good man. Glad Weasley spoke for him. She honored him well. Fig will be well remembered. Sebastian, there's something you should know. It's to do with Victor Rookwood. I heard a rumor that he confronted you outside of Ollivander's. Sounds as if he faced quite a fight. The rumors are true, and I did, but it's not that. Just before Rookwood attacked, he uttered something familiar. The same words Anne heard before she was cursed. Children should be seen and not heard. Wait, what are you saying? It wasn't one of Ranrock's loyalists who cursed Anne. It was Rookwood. It was Rookwood all along. This can't be. It was the loyalists. It's always been them. The night Anne was cursed, all she saw were goblins. پس اون آدمه این کارو کرده. Isadora's estate became of interest to them both. That's why Rookwood was there the night Anne was cursed. He was working with Ranrock. When he saw your sister, well, he didn't want anyone to know. So he cursed her. And she's never been the same. So cruel. Rookwood deserved what he got. Thank you for telling me. It wasn't a goblin. I suppose I owe you an apology. All this time I thought goblins were the enemy. But it was never that simple. I have a lot to think about. Let's speak again soon. عجب. چه پایانی پسر. جالب بود. برفا رفت و دیگه همه چی گل و بلبل شد و سبز و چقدر خوشگل دنیای این گیم. ولی خوبه دیگه، یه گیم دیگه هم دور هم دیگه تمامش کردیم و زدیم تو گوشش. و از اینجا بلند میشیم. تبریک میگم شما داستان میرسه هاگوارتس رو به پایان رسونید. پایان تحصیلی خود رسیدید. با OWL امتحانات به صورت نزدیک میشوند. حالا زمان خوبی برای بررسی پیشرفت راهنمای رشته خود. جهان رو کاوش کنید. داستان‌های ارتباطی واقعی و مهارت‌های جانبی باید به پایان برسانید و راهنمای میدانی خود را همینطور که می‌خواهید تکمیل کنید. اوکی. مهارت تکمیل شد. 14 از 14. مهارت اصلی تکمیل شد. 260 XP لول 26. بازی رو تمومش کردیم و دیگه من که دیگه ادامه نمیدم که بخوام مهارت فعلی رو بزنم بچه، که بخوام کاملش کنم. من فقط مهارت اصلی میزنم. اینو همه میدونن تو گیم هایی که میرم و اینا، چون نه وقتشو دارم نه بازم مهارت اصلی ولی اینجاست. اصلی ولی زده. شاید اینا مرتبط، اینا رو میزنم. بازم ببینیم تو ماموریت ها قسمت. آره خب بذار اینو بریم اینو بریم بینیم. یه صحبت با پروفسور ویزلی داشته باشیم. جای خالی هم دیگه تو ناموزم پره. Professor Weasley, you wanted to see me? I did. We haven't had a chance to speak since I know you were quite close with Professor Fig. Hogwarts won't be the same without him. No, it won't. But I can assure you that he would want us to press on,
and that he would rest easy knowing that the future of the wizarding world is in hands like yours. خیلی حیف شد پروفسور فیک. You've had quite a year, both inside and outside of Hogwarts. I've heard all sorts of rumors. You've ridden a grapphorn, befriended a goblin, rescued hippogriffs. And I don't even want to know the truth behind the rumors that you visited Azkaban. How did you... It's harder to keep secrets around here than one might suspect. I'm just glad you found such a good friend in Miss Onai. I think her mother shares the sentiment. While I do not condone taking matters into your own hands when it comes to men like Rookwood and Harlow, your bravery is to be commended. Thank you, Professor. No need to discuss it further. What I would like to discuss is your wizard's field guide. May I see it? Of course. خب چه اتفاقی میفته الان؟ What do you think, Professor? I think you've been busy this year. خوب مشغول I بودی. see some progress here, but quite a bit of your field guide has yet to be completed. Fortunately, you do have some time to prepare for your OWLs. OWL I will confess, I had a sense about you from that first moment you came bursting in, late, to the sorting ceremony. I am pleased to see that my instincts were correct. To think you've only been with us a year and you'll already be taking your OWLs, well, it's nothing short of astonishing. Thank you, Professor, for everything. You are most welcome. I look forward to seeing what you do during the rest of your time with us. خب اینم از اینو اینم XPشو بده بود دیگه میریم واسه آزمون OWL که دیگه اون دیگه جذابیت بچه به نظرم برای شما نداره. رسیدم به سطح 34 که بعد من باید درجه پایان سال در تالار بزرگ شرکت کنم. یعنی باید انقدر میشه فریب بزنید تا برسید به 34. ما 26یم. قطعا دیگه ارزشی نداره و تا همینجا هاگوارتزلگسی رو جمعش میکنیم و کارو تمام میکنیم. آقا دمتون گرم که تا اینجا ویدیو دیدید. خیلی لطف کردید. چه گیمی بود؟ یه سبک متفاوت بود، دنیای متفاوت، فایتای متفاوت و به نظرم در کل سرجم گیم قشنگی بود. من لذت بردم. یه خورده فقط حوصله میخواد. میشد ادامه‌اش هم رفت ولی من دیگه نه وقتشو دارم که بخوام ادامه‌اش برم نه برای شما جذابیتی داره که ببینید جلوتر چی میشه. داستان اصلی رو با هم جمع‌بندی کردیم. مرسی که حمایت میکنید. حتما کانال رو سابسکرایب کنید، ویدیو رو هم لایک کنید، برای دوستان من بفرستید که بزرگترین حمایت از منه. تا بازی بعدی فعلا خدا نگهدار.